Hosea 2, Hosea 2. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya. Say ye unto your brethren Amy, and to your sister Ruhamah, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, dan membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Plead with your mother, plead your, she is not my wife, neither am I her husband. Let her thereof put away her wisdom out of her sight, and her adultery from between her breasts. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Lest I strip her neck and shed her as in the day that she was born, and make her as a wilderness, and set her like a dry land, and slay her with thirst. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. And I will not have mercy upon children, for they be the children of wisdom. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalan. Their mother had played the harlot, she the confessed them had done shamefully. For she said, I will go after my lovers that give me my bread and my water, my wool and my fleece, mine oil and my drink. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Therefore, behold, I will hike up thy wife with thorn, and make a wall that she shall not find her parts. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. And she shall follow after her love, but she shall not overtake them, and she shall shake them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang menutupi auratnya. For she did not know that I gave her corn and wine and oil and multiple her silver and gold which they prepare for Baal. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Therefore will I return, and my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof, and will recover my wool and my fleece given to cover her nakedness. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. And now will I discover her liveness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand.
Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. I will also cause all her to cease for feast days, her new months, and her Sabbath, and all her solemn feasts. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. And I will destroy her vines and her fig trees, thereof she hath said, these are my reward that my love have given me, and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun, berbicara, menenangkan hatinya. And I will feed upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them, and she decked herself with her earring and her jewel, and she went after her love, and forget me, said the Lord. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Therefore, behold, I will order her and bring her into the wilderness and speak comfortably unto her. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. And I will give her her vineyard from thence and the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there as in the days of her youth, and as in the day when she came up out of the land of Egypt. Lalu aku menjauhkan nama para Baal darimu, maka nama mereka tidak lagi disebut. And it shall be at the day, says the Lord, that thou shalt call me Ishi, and shalt call me no more Baali. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. For I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowl of heaven, and with the chirping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle of the earth, and will make them to lie down safely. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. And I will betroth thee unto me forever. I will brother unto me in righteousness, and in judgment, and in likeness, and in mercies. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. I will even brother thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yisrael. And it shall come to pass in the day
that day I will hurt, said the Lord, I will hurt the heavens, and they shall hurt the earth. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan aku akan menyayangi Lo Ruhamah, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku, and the earth shall hurt the corn and the wine and the oil, and they shall hurt Jezreel. Dan ia, and I will show her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy, and I will say to them which were not my people, Thou art my people, and they shall say, Thou art my God.